হ্যালো স্টুডেন্টস, ক্লাস 5 তোমাদের বুকের চ্যাপ্টার নাম্বার 5 সম্পদ সংরক্ষণ এই বিষয়টা আজকে ক্লাসে ডিসকাস করুন। তার আগে সম্পদ মানে কি, হোয়াট ইজ রিসোর্সেস। এখানে দেখো কয়েকটি সম্পদ দেওয়া আছে। এটা হয়েছে তোমার प्लांट्स माने उद्भिद, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट्स। ये एक रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमल्स, ये भी एक रिसोर्स है। उसके बाद सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल। इसके बाद ये जो है ये होता है तुम्हारा मिनारेल्स, এটাকে কি বলে, মিনারেলস। তারপরে নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার ওয়াটার। এই পাঁচটা হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল রিসোর্সেস। এই পাঁচটা রিসোর্স সম্পদ আমরা কি করি, প্রাকৃতিক থেকে পাই, তার জন্য এটাকে কি বলা হয়, ন্যাচারাল রিসোর্সেস। নাও উই অল নো দ্যাট ডেইলি আওয়ার পপুলেশন ইজ ইনক্রিজিং। পপুলেশন মিনস, पॉपुलेशन माने है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि हुआ जন্য, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, वी द पीपल्स व्हाट वी डू टू फुलफिल आवर नीड्स, वी कट और वी किल the natural, we harm the natural resources, okay, like plants, animals, minerals, soil, water. Either they are being polluted or they are being harmed by cutting the trees. In this picture you can see গাছপালা কেটে দিয়েছে, জঙ্গলগুলি নষ্ট হয়েছে। many reasons we the peoples what we do, we cut the trees, we harm the animals or we kill the animals for our needs, okay. It can be for food, it can be for shelter। देखो हम लोग ट्रीज़ कट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है या नष्ट हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट आर बीइंग ruined, फॉरेस्ट मीन्स ट्रीज़, ओके। नाउ वी कैन सी द फॉरेस्ट, ट्रीज़ ऑफ द फॉरेस्ट आर बीइंग डिमिनिश्ड, मतलब कम हो रहा है। फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ का संख्या है वो कम हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये फॉरेस्ट जो है कट कर रहे हैं, इस डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं। ट्रीज़ को हम लोग लार्ज मैसिव वे में जब काट रहे हैं तो इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट में कौन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल्स का शेल्टर या होम या फूड जो बोलते हैं वो क्या है, एनिमल्स का फूड या शेल्टर एनिमल्स की खाए। ফরেস্টের যে গাছপালা থেকে যে ফল মূল বা পাতা সেগুলি ওরা খায়। যদি আমরা ফরেস্টে জঙ্গলে যদি আমি গাছপালাই কেটে দিই তো অ্যানিমালসরা কি খেবো, ওদের শেল্টারটা আমি কেটে দিয়েছি, মানে ওদের থাকা ঘর আমরা কেটে দিয়েছি, তাহলে কি হবে, অ্যানিমালসরা খাইবার জন্য কিছু পাইবো না, ওদের শেল্টার থাকবো না, তো আস্তে করে অ্যানিমালসরাও এক্সটিংক্ট হয়ে যাব। এই ছবিটাতে দেখা হয়েছে, দেখো, সেভ ট্রিজ, सेव फॉरेस्ट, सेव वाइल्ड लाइफ, सेव आर्ट। যদি হ্যাঁ আমি ট্রিজগুলি সেভ করি তো ফরেস্ট বাঁচবো, ফরেস্ট বাঁচলে ওয়াইল্ড লাইফ বাঁচবো, মানে অ্যানিমালসরা বাঁচবো। আর অ্যানিমালস যদি বাঁচে তাহলে আমাদের পৃথিবী সেভ হবে, মানে আমরাও সেভ থাকুন। তখন যদি অ্যানিমালস গাছপালা কেউ যদি থাকে না তো আমিও পৃথিবীতে থাকতে পারুম না। কেন, আমরা জানি যে আগে চ্যাপ্টারে আমি বুঝাইছিলাম যে অ্যানিমালস, প্ল্যান্টস, হিউম্যান বিংস এরা একটা ব্যালেন্স বানিয়ে চলে। একটা এনভায়রনমেন্টে সব যদি একসাথে থাকে তার মানে কি, ওরা কি করে, একটা ব্যালেন্স বানিয়ে চলে। যদি একটা জিনিসও লুপ্ত হয়ে যায়, প্রাকৃতিক থেকে একটা জিনিসও যদি লুপ্ত হয়ে যায় তো সেই প্রাকৃতির যেটা ব্যালেন্স হয় সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই মাস্ট conserve natural resources, and this is what we
we'll learn in this chapter, conservation of resources. Today we have discussed about conservation of resources. Next part we will discuss further about in details about this chapter. Okay, thank you.